Pinsan ni Jason. Hoy Jason! Dito ka! Announcer! Jump on! Game! Dito. Nakuha ni Pamo. Kuya Jun, Pangilinan. Pasto Jem. Pasto Bong Revilla, look alike. Pasto Pamo. Wala. Ikaw niya yan. Oh, saglit lang. Ayaw magano. Jem, paano tayo mag-reset ng timer? Ayaw mag-reset. Oh. Ayaw. Comedy time out! Ayaw nga. Ayaw mag-reset ng timer, Kom! Ng shot clock. Tingnan mo. Start mo na lang. Oh. Start mo na lang. Baka may glitch. Ayaw mag-reset eh. Hindi, ayaw mag-reset ng timer. Hindi mag-reset. Kati-fight nila mo. Okay na! Withdraw! First try! Wala! Kasi puro balik eh. Ayusin mo, yari ka kay Boss King. First point. Pilyo. Jogger, bumangga. Wala. Rebound na kuya ni Kenneth, nakuha ni Pamo. Pamo, pass to Norte. Norte, hesitate. Norte, wala. Na-rebound na kuya ni Kenneth, pass to Abian. Abian, pass to Hepe. Nice, Hepe. Mamaya, pares ha. May kulang dito, sir, sa ano? Stats. Jogger. 10 to shoot. Medyo Pangilinan, fake. Wala. Rebound ni Jogger, wala. Rebound ni Kuya ni Kenneth. Nasunod ng Kuya ni Kenneth. Pass to Hepe. Pass to Abian. Abian. Crossover. Side step. Pass to Tom. Oh! Bullseye. Tom! Bala! Okay Next ka lang. season yan. Iba na natin next season yan. Binabato ka. Robert. Pass to Abian. Abian. Pass to... Oy! Intercept to Prom. Pamo! 2 points by Pamo! Romar. Romar. Save ball. Fifteen to shoot. Romar, ilalim. Nakuha ni Pinyo. Rebound. This is 10, 2 points. Ayos ka. Abian, naghahanap ng pabasahan. Si Romar! Si Romar! 10 to shoot. There's a foul. 24. Second team foul. Second team foul. Second team foul na.
Pass to Joker. Hey. Likod! Hilio, pass to Robert. Buwag na. Good. Nakuha ng Kuya ni Kenneth. Time to shoot. Robert, 2 point by Mr. Robert. Masakit pa paano? 4-3 lang, no? 6-3. 5-3. There's a foul. Tap out lang. Wala dito mo. Wala. Foul? Tap out lang. Outside lang. Time to shoot. Wala pa ka lang kasi ako dito. Ito isa. Wala ba? Ayan na, pag-inawan. Boss Kicks, yung pag-inawan din naglalaro sa inyo, no? Wala kasi pangalan ni Robert, eh. Oo. Wrong. Short. Shoot. Nakuha. There's a foul. Oh. 34. Romart. Reset. First team ball. First team foul pa lang. Wala. Kasi nakulong yung kalukalit ni Pong reveal niya eh, oh. Yung kalukalit ni Pong. My God. Borga. Orca. Oh. Sakit lang. Hindi na napindot. 5 na. All five, all five. All 5 pa lang. Time to shoot. Remaining time, 5 minutes and 34 seconds. Medjun, wala. Rebounding. Yellow ball. Yellow ball. Second 5, ready ha? Sige! Basta gusto nyo. Abyan, naghahanap ng papasahan. Abyan, pas to Kuya ni Kenneth. Ang pinsa ni Jason, wala. Rebound ni Kuya Romart. Umikot. Third foul. Second 5. 25. Ilan na si Joker? Isang wala. Straight team ball. Third team foul. Second 5. Second 5. Lodi! Shut out! I wish you! Joker, isa ka na. Maiwan si Kuya Romart. Wala. Pangalawang tira. Yes. Pumasok. 6-5. Larry. Pass to Corpus. Corpus. 2 points. Corpus. Score. 7-6. Black ball. Sure! Black ball. Bitero. Pass to Perot. Bumagdak. Pass to Corpus. Corpus. Play. Wala. Nakuha ni Maricel Soriano. Pass to Estrada. Estrada. Foul. There's a foul. Sino foul? Number 6. Matos. First team foul. First personal foul. Fourth team foul. Warning for penalty. No free transfer to Western Estrada. Oy, wala pa rin. Wala. Isa. Estrada, ang pangalawa. Wala pa rin.
Nakuha ni Larry. Buka, pass to Matos. Matos, wala. Nakuha ni Maricel. Maricel. Soriano. Bumangga. Nice one! Tapos. Baba. Ayos lang yun. Nakuha ni Nalayog. Bungab. Nagagat. Oh, traveling! Kita-kita! Magreklamo pa eh. 17 naman. Damak sila. Traveling! Score 7-6. Lamang 7. Remaining time. Last 2 minutes. Bungab. 2 minutes and 15 seconds. Nakuha. Still, Alcoreza. Estrada. Pasto Soriano. Plasto lang naman. Tapos Take the shoot. Wala. Naribaw ni Robert. Sa ilalim. Wala. Labra. Stephen. Save ball. Save ball. Ah, susunod ko dyan. Oh, hi. Soriano. There's a foul. Penalty. Nalayo. First personal foul. Penalty. Ano ba yung ginawa niyo kagabi? Ay, siya kung masyado magpupuyat sa tanghali. Basta sumali. Oo nga daw. Wala. Nabaw ni Romar. 2-4. Mr. Romar. James Favor. 8-7. 15 to shoot. Buwab. Naghanap ng papasahan. Pass to Nalayog. 5 to shoot. Side step. Wala. Nabaw ni Estrada. Pass to Matos. Oops. Matos, pass to Corpus. Corpus, pass to Matos. Tira mo dyan. 10 to shoot. Traveling. Hindi pa kasi tinira eh. Kung tinira mo eh, hindi ka na traveling. Laglag ba eh. Kakura, pass to Soriano. Soriano, pass to Namaril. Estrada, umikot, pass to Kakura. 10 to shoot, pass to Namaril. Oh, steal. 5 to shoot. Tira! Yun! Buwa! Come on, Mr. Namaril. Score, 7-10. Lamang ang 10. Tapos yun. 10 to
Okay lang yan, tabi ka. Full pause. Wala siyang yellow eh. Wala yung edit eh. Sa kanila. Plus 2 na, bigyan mo na. Last two. Bigyan mo na yung plus 2 para hindi na tayo magkaanohan. Oh, okay. Last two. Bigyan mo na kay Kuya Jun. Okay, Jun. May score ka na, Kuya Jun. Hindi, plus 2 pounds. Di ba pala malinaw eh? 9-10 ha? 9-10. Black ball, black ball. Black ball. Black, black. Kayo nakakuha ng ano eh. Ah, yellow pala, yellow. Sorry, yellow, yellow. Yellow. Okay. Pasok, friend. Pasok, pasok. Ay, pasok. Pasok. Abyan. Pasto. Hip-hip. Nakuha ni Jover. Baba na, baba na. Norte. Pasto pro. Grabe. Lamang mo. Isasaw din na dito sa buko eh. Tayo din. Abyan. Pasto Mamarin. Pasto Lega. Pasto Kuya ni Kenneth sa ilalim. Wala. Kaya. Black ball. Black ball. Black ball. Bakit isa rin lang dito? Babo. Babo. Pasto Kuya Jun. Kuya Jun. 2 points. Baba na, Brad. James Pebble. Ikaw ba? Save to shoot. Mamarin. Lalim! 5 to shoot. Yan, puwersa. Nice pass. Nice! Nakuha ni Pilyo. Sinaywa. Wala. Save ball. Save ball. Mag-amuyan kasi kayo. Hepe. Wala. Oh! Ano yun? Dostak? Dostak. Press, yun, press. Dostak, dos. James Pebble. Huli, huli. Norte. Takbo, Nice kick na Hepe. Roy, sumisigaw pa. Oh, wag mo na awayin yung referee. Norte. Pasto. Good day, good day. Okay lang yan. Save ball. Bubus oras. Dos lang. Tres daw eh. Sumo tres. May utang kayo. Gusto nyo? Hoy! Hoy! Take the shoot. Norte. Wala. Nice rebound. Tinamaan pa sa puso. Wala, wala, wala. Abyan. Abyan. Nagkamadali. Pasto Pilyo. Hinaharap si Babo. There's a foul. Sumama eh. Kita kinarga si Bago. Babo. First personal. First team foul. Hoy, senior ka na, Brad. Kumakarga ka pa. Makakala mo. Pilyo. Oh! Pumasok. Parang nasa Koreaan, nag-aantay ng papasok ka. Last row. Papasok kaya? Wala. Rebound ni Jogger. Jogger. European step. Okay. Yellow ball, yellow ball. Advance, advance. Tawid, tawid. Abyan. Naghahanap ng papasahan. Tumira ng tres. Wala. Rebound ni Plong. Pasto Norte. Mr. J. Pasto Babo. Mahaba. Babo. Pasto Jogger. 2 points. Jogger. All 13. Betak. Abyan. Pasto Hedrick. Foul. All sa tres. Ha? 25. Dalawa rin, ha? Dalawa ka na, Jogger. Take it out, take
team Demlock. Siyempre. Ang huling pagtatangka ni Henry. Oh, tapos wala. Rebound ni Japon. Black ball. Norte, shot, wala. Rebound ni Hepes. Ayan o, puta. Basta yan. Uy, tabel. Sabi ni, gaw! Tawak na gaw! Walang eh. Tagtag tayo gaw! Lima lang eh. Taas kamay! Taas kamay! Kuya Jun! Ay, Hoy! Takbo! okay. Pasto Epe! Pasto Abyan! Abyan! 2 points! Abyan! Score! 15-13! Laban ng dalawa! Shoutout pala sa ating gwapong videographer doon sa kabila! Takbo! Diretso Brad ka. Bilyo! Ito! Bilyo! 17-13! Bana! Norte, hinaharas ni Pro. Nakuha lang kuya ni Kenneth. Sa ni Jason. Fifteen to shoot! 10 to shoot! Jogger, pass to Norte. Taas kamay! Second 5, ready ah! Pag may temple, second 5 na. Abyan. 10 to shoot! Tira. 10 to shoot! Second 5! Score! 19-13! Lamang ang 19. Corpus. Pastor Lamar. Vitero. Vitero, shoot! Takura, Pastor Soriano. Soriano, Pastor Estrada. Estrada, Pastor Takura. Lalim. Pepe shoot! Kabila. Perfose for 3! Wala! Rebound ni Takura. Fake! Ay, sayang! Bakit kasi lang hinihingi? Nalayog! Bukas na bukas, ah. Drive! Buti na lang, wala. Rebound ni Perfose. Pasto Estrada. Estrada. Pasto Estrada again. Foul. There's a foul. Caceres, second. Personal foul. 30 foul. Wala pong foul sa kanila. Take time lang. Oh, take time lang daw. Isang oras. Estrada. Hop. Wala. Huwag ka kasi nagpupuwet sa tanghali. Hey. Yun, pumasok. Daming karante. Chip, yung mga laro na yan. Sasaupo dito sa mesa yan. Naligo ko. 10 to shoot! Woman! Wala! Rebound ni Alpesa. Robert. Pasto Soriano. Oh, pesto. Oh, pwesto daw. May bayad ang pwesto. Buwa. Wala. Buwa. Rebound ni Nalayog. Bungab. Pasto Nalayog. Pasto Corpus. 2 points. Corpus. Baba!
Pwesto muna, pwesto muna. 15-20, 5 na lang po ang lamang. Bigyan niyo kay Robert. Yan. Altoresa. 10 shoot. Rebound ni Betero. Pass to. Ano ba linya itong dilaw? Black ball. Black ball. Corpus. Pass to Gungam. Gungam. Pass to Corpus. Uy. Gulo. Corpus. Pass to Betero. 15 to shoot. Oh, babalik ka na naman dyan. Push. Nice one. Estrada. Camera. Estrada, 2 points. Estrada. Na, bolahin mo. Lumalayo na. 7 na po ang malamangan. Bumam. Pasto Corpus sa ilalim. Wala pa rin. Rebound ni Altoresa. Pagkakaset, time out. Time out! Blackpin. Wala pang 50. Score! 24-15. Lamang ang 24. Time out kayo. Remaining time. 1 minute and 50 seconds. Akala mo talaga si Papas nakikita Ginom? Back to the ball game! Basket tayo. Black ball, black ball! Lapit, lapit! Lapit! Bungam! Bilisan agawan si Kuya. 15 to shoot! Lapit! Lapit! Ay! Bungam! Ayaw nyo! Bungam! Makapilit mo yan. 8 Lalayo. to shoot! May makapilit mo. Nice one! Gakura! Gakura, nakuha ni Corpus eh! Nakaagaw sa bola! Labas, labas! 15 to shoot! Gakura! Pass to Soriano! Soriano! 10 to shoot! Papakulan! Soriano! Pass to Gakura! Nice! Estrada! Wala! Rebound ni Marcel! Nakuha ni Gakura! Perpose! 2 points! Perpose! Baba na! Baba na! O, tinatakot na, Dre! O, takot na! 26-15! Last 45 seconds! Kakaliwain yan! Corpus! 2 points! Corpus! Ubusin mo! Last 34 seconds! Lumawit na. 15 to shoot! Perpose! Bang! Ay, wag ka na tumakbo! Wala tayong shot clock ha! Last 15 seconds! Bago na! Kunin nyo na! Oo! Yan, bago na! 10 to shoot! Corpus! 2 points! 3, 2, Okay! counted! Counted! Thirty-one, 19. King side. Score 31-19. Oh, back to the ball game na. Yellow ball, yellow. Third quarter na. Yellow ball. Bakit malabo? Walang flash eh. Pag dito malabo yan talaga. Nung kinuhaan ako si Murata umitin. Nakayok ka. Wala yun. Nakadark mo. Wala yung ilaw doon. Hindi kaya kasi. Ano pa rin kaya? What? 15 to shoot. Hepe. Pass ko Abian. Abian, pass ko Mabarin. Rebound na ko. Sino foul? Nalayon.
Bola yun. Ay, Kuya Kenneth! Sabi ko sa'yo eh, huwag kang kagaya sa kapatid ko eh. Di ba ni Prong? Kuya John? Kinalan, wala. Abyan, nadalat ng papasahan. Abyan, pasto hipit. Pasto pilyo sa ilalim. Ato kay ilalim. tsaka na. Huli, dito pa may ulo. Score, 33. 19. Yellow ball. Hepe! Wala! Set, set! Abyan! Pinyukin. 15 to shoot! Abyan! Hey! Bawo! Karap ko tayo kasi bawa! Ayos na tayo! Wow! Ay, kaya daw! Kala mo ha? Walang fake si Babo ha? Puta, para nag-aalong lang ng mismo eh! Bangga! 15 to shoot! Kuya Kenneth, 10 to shoot! Ang ganda ng fake niya eh, no? Para nag-aantay lang walang tulog. Bote! Sebol! Sebol! Yejun! Wala! Ikaw na Hepe! Foul! Pasto Abyan! Wala! Sayang! Norte! Norte! Wala talaga! Takbo! May kabalasan ang kaibigan natin ah! Set. Pilyo! Oops! Pasto Hepe! Tinapon! Parang napaso ah! Parang napaso! Pasto Hepe! Hindi ka tinawon eh! Silalim! Wala! Oops! Sepon! Parang paghawak ka gano'n, mainit yung kawali. Boom! Wala! Di ba na Kuya Kenneth? Pasto Abyan! Abyan, Pasto Pilyon, Pasto Hepe! Panira na bro! Time out! Time out! Black team! Remaining time! Napaso kasi, kaya masakit yung kamay. Oh. Okay na, back to the ball game na. Score 35-21. Black ball, black ball. Papasukin mo na lang. Norte. Wala. Ikaw ni Mabarin. Abyan. Pasto Pilyo. There's a foul. Norte, first personal. Second team foul. Uy, magsalita ka! Kung pumasok ba, wala. Pero ganda ng fake mo, no? Para nag-aantay ka lang maluto yung mismo eh. Kaso hindi nakunan, boy. Norte, Ay, foul. lumapas. First team foul, first personal.
Matos, pass to Vitero. Oh, dito ka na! Guwab. Gawin nyo dyan, siguro sa kalaban nyo. Ikot mo lang. Boss, walang nagtitribute siya sa kanila. Ipipil pa, wala nyo na. Wala po yung dyan, oh. Tama. Para may pilitan mo basa. 15 to shoot. Nice. Perpose, umikot. Wala. Bawa! Ikaw ni Joker. Good. Tas lang! Sige lang! Joker. Titirin! 10 to shoot. Corpus. Wala. Pass to Marcel. Marcel. 2 points. Ano ba? Pencil. Ano ba? Hepe, magkamay. Hepe, pencil. Wala. Ikaw ni... Sebon. Guwab. 15 to shoot. Wala. May kamalasan ng ano ah. Sebon. Mama sa katawan ah. Save ball. Guwab. Pass to Eusebio. Eusebio, wala. Papasukin mo. Nakura. 2 points. Nakura. Lumalay ko. Inyo. 42-23. Lumalayo na ang kalamangan. Ayan. Time out! Black team! Boss Robert. Sa pa lang. Graduate ka. Parehas. Score 2 minutes and 53 seconds. Back to the ball. Wala, malas kayo. Kahit sino tumira sa inyo eh. Tama ka na po. Wala tira, wala talaga. May halong malas ang ano ating kayo na. Ang black team ah. Ano kaya pinagagawa ng mga are? Yun! Tumakas ang isa. Score 24-42. Perpose. Pass to Kakura. Perpose. Fake. Perpose. Side step. 13 to shoot. 3 seconds. Ilang, bawi. Ipinsa. Baba. Dipinsa. Oh. Perpose. Hey! 2 points na lang. Score 42-56. Maliit lang yan, 42. Robert. Yun! 10 to shoot. Bang! Bang! 3 points. Kulang. Oh. Uy, yan si Corpus. Tabingi. Joker, wala. Nakuha ni Kakura. Pass to Soriano. Oh. 14 to shoot. Kakura. Airball. Balik! Akala ko ipapado mo ito. Oh, harap. Vitero. Pagkat kumpiyansa. Oh, haras. Pass to Matos. Pass to Joker. Babangga. Umiwas. Nakuha ni Corpus. Wala. Nakuha ni Soriano. Marcel. Bigay!
Last 42 seconds. 15 to shoot. Pose, bang! Vetero, 15 to shoot. Corpus, bang! Okay pa. Last 15 seconds. Wala tayong shot clock. Five, 3, 2, 1. End of third quarter. Lamang ng 20. 20 lang. 20 lang. Okay na. Para madagdagan na yung tampak nyo. Time out. At tama yung anim. Anim mo. 3 minutes? O, pagkatapos na 3 minutes. Tama, anim pa. Wala pa kami time out. Okay. Black ball, black ball. Black ball. Oh, lipat ko na yung araw ha. Basta pag may game ko lang. Oo, sige. Magta-time out naman sila. Babo. Babo. Ayos ah. Ay. 2 points. Yun! Pumasok! 51-32. Abian, pass to Hepe. Hepe, pass to Pilyo. Pilyo, sa Mamaril. Mamaril, pass to Abian. 10 to shoot. Hepe, ipinato. Nakuha ni Pilyo. Pass to Kuya ni Kenneth, pin sanitation. Tapos sa pin sanitation. Good! Hey, 2 points. Anak sa labas. Si Ninja Turtle yan eh. Malayo ka mag-anak. Ay! Kita mo tayo ba? Oo. Pagka-bawin ng puno. Meron pa mga ilang pirasong buhay, no? Oo. Iba tatay niya. Abian, 15 to shoot. Hinahara si Matos. Pass to Pilyo. Pass to Hepe. Hepe! Wala talaga. Corpus. Bumangga. Wala. Wala. Yellow. Yellow team. Abian. Pas to Pilyo. Pas to Abian Red. Sa ilalim, wala. Lungaw. Vitero. Pas to Malayo. Ay. 2 points. Wala pa. 10 seconds pa. Hoy, mahabol. Ikot. 3 seconds. Time out. Time out. Pwede na. Pasok na kayo. Pasok nyo na yung papasok. Okay, back to the ball game. 4 minutes. 4 minutes, isang tayo. Pwede, doon.
Eric. 10 to shoot. Question. Oh, ano yan? Boss, Walang pinasahan. boss, 10 seconds tayo, 10 seconds! 10 seconds! Perfose, 2 points. Ikaw, sabi 10 seconds eh. Labay! Norte, 2 points. Kunin niyo na sa taas yun! Relax! Pass to Perfose. Fake. Relax! Sugakura. 10 to shoot. Traveling. Balik ka kasi! Malayo pa. Nasaan mo na oras? Doon pa tayo patay. Kunin niyo na! Kunin niyo na! Norte. For 3. Wala. Foul. Dalawa kasi kami. Oh, bola! Relax ka lang muna! 24! Relax! Baba! Huli. Medyo, tinatawanan ka ng Kuya Roman, no? Remaining time, 4 minutes and 30 seconds. Ikot! 4 minutes, pwede. Mamaya pa. Labas! Wala. Baba! Pass to Norte. Hoy! Ingoy, seryoso ka na. Pala yung babaero. 38. Galat ka na! Tawid mo na, maabutan mo ng ano dyan. Oh, yung magsasab, pwede na magsab, ha? Up. Ah, sab. Sab. Pasok na papasok. Hindi niya, pasok. Si Jun, tsaka si Gakuna. Pasok na papasok. Romar, stay. Run! Oh, okay na. Oh, kunin na dyan. Wala. Ikaw ni Babo. Pwesto niyo. Babo. Corpus. Kita. Second team foul. First personal, second team foul. Sa itong katabi ko. Pwede yan. Ah, Brenda. Hindi pa nag-uumpisa ang game. Oh, sabi ko sa'yo eh. Kaya ka nagtitipid na yan. Labas, Pinyo, labas! Labas, Pinyo, labas! Ayun. Ilang sa'yo, dami nyo. Ilan na natin. Foul, Pilyo! Isa pa lang. Tatipid sa bola. Remaining time, 3 minutes and 20 seconds. 18 to shoot. Corpus, wala. Nakuha ni Perfose. Pass to Estrada. Hindi pinasa. Traveling. Kaya mo yung yakap. Akala ko. Yakap pa. Hindi. Bago! Nag-improve ka na eh. Corpus! Si Babo, wrestling na yung laro eh. Tinatapo na yung katawan. 15 na lang! 15! Remaining time, 2 minutes and 30 seconds! Ha? Mamaya pag may deadpool. Time out na lang kayo. Pagka-shoot pa sila, tayo. 10 to shoot! Diyan ka lang.
Joseph. Time out. Okay na. Back to the ball game na. Remaining time, 1 minute and 56 seconds. Long, pass to Norte. Norte for 3. Wala talaga kabayan. Ay, nagkapirpan dalawa. Estrada. Pass to Gakura. Pass to Norte. Take. Abian. 2 points. Abian. 19 naman. Oh, hawak lang. Upoy 3 point. Hep, hep. Remaining time, 1 minute and 18 seconds. Shoutout ka pala doon sa mga lalo na kay Kuya Randy. Nakuha ni Norte. Wala pressure. Bago, 2 points, Bago. 59-42. Remaining time, 55 seconds. Last 55 seconds. Oilip! Putang ina talaga. Okay, dito. Gusto rin dumaktak din. Wala talaga kabayan. Mahal. Ano daw pinagkagawa mo? Nakakashoot eh. Nice pick. Kabayan! Pagod si Kabayan. Wala talaga kabayan. Nakamakit ni. Last 27 seconds. Gakura, 2 points. Consit na. Oh, wala tayong shot back ha. Consit na. Consit na daw. Congrats sa mga nanalo. Congrats sa mga nanalo. Best player, Mr. Perpose. Pinagtidahan pa kayo niya, plus 2 points na kayo ha. Kulang, dapat 5 eh.